नमस्कार ओडिशा आपण देखुछंती वन स्टॉप ओडिया। आज डिसेंबर 7 तारिख आसंतु जानिनेबा सकाळर किछि मुख्य खबर। प्रथम खबर, पर्यटनर स्वर्गरे मृत्युर तांडव चलीछि पर्यटन ऋतु। एबे समस्त बुलाबुली मनस्क, किए राज्य भितर तो किए राज्य बाहर को जाउछि, पुणी किए विदेश भ्रमण ପାଇଁ योजना करुछि। पर्यटन ऋतु सारा विश्वर लोक माने थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका भली एसीय देशगुड़ी को छुट्टी आसिबा को पसंद करती। प्राकृतिक सौंदर्य हेउ कि संस्कृति एवं सभ्यता बाबद जानिबा को लोक विदेश बुलिया को जाती। किंतु एबे प्रकृतिर कराल रूप पई एही प्रकृतिर तांडव पई पर्यटनर स्वर्ग कह जाउथिया केतक देश रे एबे आतंक खेली जाइछि। इंडोनेशिया, मालयेशिया, फिलिपाइन्स, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका पर एबे भारत रे मध्य पूर्व एवं दक्षिण पूर्व एशिया रे एही देशगुड़िक प्रकृतिर कधर शिकार। इंडोनेशिया रे पाखापाखि 1300 लोकंक जीवन बात्या परवर्ती बन्या नेइथिबा बेले श्रीलंका बन्या पाई मृत्यु संख्या 600 टपिछि। फिलिपाइन्स रे 200 रु अधिक लोक मृत्यु हेबा सह थाईलैंड रे भी 200 टपिछि मृत्यु संख्या। प्रकृतिर तांडव पाई प्राकृतिक शोभाराजी नष्ट हेउथिया बेले केउठी स्थानीय लोकंक जीवन विपद रे सेठारे स्थिति न सुधुरिबा जाए बाहर देशर पर्यटकंकु भ्रमण पाई न आसियाकु परामर्श दिया जाइछि। भद्रक रे ध्वस्त बीजेडी गढ़, छिड़ुछि बीजेडी बढ़ुछि बीजेपी। भद्रक रे ध्वस्त होगला बीजेडी गढ़। शंख शिविर रे छाड़ी पद्म धरुछंती तृणमूल नेता। भद्रक जिलार 4 ब्लॉक अध्यक्ष धरिले पद्म। 50 रु अधिक पंचायत प्रतिनिधि को धरी प्रफुल्लंक 2 पुओ मिसाइले पद्मरे। किछि दिन तले शंख दल छाड़िथिले जिलार 4टी ब्लॉक अध्यक्ष आज पद्म धरिछंती। बीजेपी राज्य कार्यालय रे होइछि महामिश्रण पर्व। एका संगरे भद्रक, बंत, वासुदेवपुर, भंडार पोखरी ब्लॉक अध्यक्ष बीजेपी रे सामिल होइछंती। गत सप्ताह रे सेमाने बीजेडी छाड़िथिले। शनिवार बीजेपी राज्य सभापति उपस्थिति रे निज समर्थकों को धरी बीजेपी रे सामिल होइछंती। भद्रकर टाणुआ बीजेडी नेता तथा पूर्वतन मंत्री प्रफुल्ल सामलंक 2 पुओ प्रयास कांति सामल और प्रणिकांत सामल बीजेडी छाड़ी बीजेपी रे सामिल होइछंती। परवर्ती खबर, नेहरू को बदनाम करिया पई तांको नाम लिभाई देवा पई षडयंत्र हेउछि। सोनिया गांधी, वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री तथा राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी बीजेपी को कड़ा समालोचना करिसेंती। से कहिसेंती शासक दलर मुख्य उद्देश्य हेउछि जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करिवा। बीजेपी भारतर प्रथम प्रधानमंत्री को अपमानित एवं बदनाम करुथुआ नै से अभियोग आनिसेंती। जवाहर भवन रे नेहरू सेंटर इंडिया उद्घाटन उत्सव रे जोगदेई सोनिया गांधी कहिसेंती नेहरू को अवदान विश्लेषण एवं समालोचना स्वागत योग्य, तथापि जाणीशुणी तांको लेखा एवं विवृत्ति को भूल भावे उपस्थापन करिवा सह्य कराजिबो नाही। सोनिया गांधी नेहरू विषय रे शासक दलर मंतव्य उपरे तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करिसेंती। जदिओ से सीधासळख बीजेपी किंबा आरएसएस रो नाम नै नाहंती, तबे तांकर मंतव्य स्पष्ट भावे सूचाई दैथिला जे से काहाकू टार्गेट करूछंती। परवर्ती खबर, दक्षिण आफ्रिका को 9 विकेट रे हराइला भारत, सीरीज विजयी। विशाखापट्टनम शनिवार खेला जाउथिया 3 दिनिकिया इंडिया वर्सेस साउथ आफ्रिका रे भारत दक्षिण आफ्रिका को 9 विकेट रे परास्त करिछि। एहा सहित भारत एही सीरीज को 2-1 रे जीति नेछि। भारत आगरे विजय पई 271 रन लक्ष्य थिया बेले भारत पक्षर 2 ओपनर रोहित शर्मा और यशस्वी जयसवाल को दल को एक भल आरंभ देइथिले। रोहित 75 रन करथिया बेले जयसवाल अपराजित 116 रन करथिले। सेपरि विराट कोहली विस्फोरक इनिंग्स खेली मात्र 45 बॉल रे 65 रन करथिले। भारतीय बैट्समैन मानक आगरे दक्षिण आफ्रिका बॉलर निष्प्रभ जना पड़ुथिले। दल पक्षर एकमात्र विकेट केशव महाराज नैथिले। एही मैच रे भारत टॉस जीति प्रथमे बॉलिंग करिया को निष्पत्ति नैथिला। दक्षिण आफ्रिका आरंभरू रियान रिकल्टन को विकेट हराइथिले भी क्विंटन डिकॉक एवं बाभुमा लढुआ बैटिंग करी स्थिति को संभाळिथिले। बाभुमा 48 रन करी आउट हो जाइथिया बेले डिकॉक निजर बैटिंग जारी रखी शतक पूरण करथिले। से 106 रन रे एक आकर्षणीय पाळी खेलिथिले। सेहीपरि माथ्यू 24 रन करथिया बेले ब्रेविस 29 रन करथिले। तबे दलर अन्य कोनोसी बैट्समैन बड़ स्कोर करिवारे विफल होइथिले। दल 270 रन करी ऑल आउट हो जाइथिला। भारत पक्षर कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा 4टी लेखाएं विकेट नैथिले। परवर्ती खबर, झियो बाहागर पई 51,000 टंका देवे सरकार। झियो बाहागर पई आर्थिक सहायता देवे राज्य सरकार। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनार मार्गदर्शिका जारी कले राज्य सरकार। कन्या विवाह पई सरकार देवे 51,000 टंका। एही टंका मध्यरु कन्या अकाउंट को सीधासळख 35,000 टंका जीव। विवाह कार्य पई मिलिबो 6,000 टंका। सेहीपरि 10,000 टंका उपहार देवे सरकार। उपहार मिलिबो पाउंजी, चूड़ी, झुंटिया, बासन। एथिपई स्वतंत्र गाइडलाइन रखिसेंती सरकार। झियर बयस सर्वनिम्न 18 रु 35 वर्ष और पुअर बयस 21 रु 35 वर्ष होइथिबा आवश्यक। गोटे परिवार केवल जड़े योग्य महिला को एही योजना रे अंतर्भुक्त करा जिवो।
ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ପରିବାରର ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା। 2025-2026 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ 2029-2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ 5 ବର୍ଷରେ ମୋଟ 59,30,00,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଥମ ଥର ବିବାହ କରୁଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ବରକନ୍ୟା ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶାର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ବିଧବା ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେଲେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ସଂସଦ ଭିତରେ ପଶିଲା ଗଧ, ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ହସ ରୋକିବାରେ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼େ। ଏବେ ସେଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭାରତରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ ଗଧ କିଭଳି ସଂସଦ ଭିତରେ ପଶି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଗଧଙ୍କ ସଂସଦ ଭିତରେ ଗଧ ପଶିଯାଇଥିବାର ଲୋକେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସଂସଦରେ ଜରୁରୀ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗଧଟି ହଠାତ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସଂସଦର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଗଧ ପଶିବା ଦେଖି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଧ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସମଗ୍ର ଘଟଣାଟି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦୟଗିରିକୁ ଲେଉଟିଲା ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଗଲା ପାରଦ। କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି ଉଦୟଗିରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରିଛି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ। ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ସାରା ଅଞ୍ଚଳ। ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଗତକାଲି ପାରଦ 10.4 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଆଜି 5.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପାରଦ ଖସିବା ସହ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଥଣ୍ଡାର ସହର ଭାବେ ଉଦୟଗିରି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଶୀତ ତା'ର ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ତଳମୁହଁ ହେବ ଆଶଙ୍କା କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ତାପମାତ୍ରା ଖସିବା ସହ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବା ସହ ରାତିରେ ଜାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଣ୍ଡିଗୋ ପାଇଁ ଆଖିରେ ଲୁହ, ଅଖିଆ ଅପିଆ ମଣିଷ, ଅସନ୍ତୋଷ ଅପେକ୍ଷାରେ ବିତୁଛି ସମୟ। ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା। ସୂଚନା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କେତେବେଳେ ବିମାନ ବିଳମ୍ବ ତ କେତେବେଳେ ବିମାନ ବାତିଲ ହେଉଛି। କାହାକୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବାର ଅଛି ତ କାହାକୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ପୁଣି କାହାକୁ କୋଲକାତା ତ କାହାକୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରକୁ। କିଏ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଘରୁ ଆସୁଥିଲା ତ କିଏ ପୁଣି ବାହାଘରରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ, ଆଉ କିଏ ତା ପରିବାର ପାଖକୁ ଫେରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। କେତେ ଆଶା, କେତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସବୁ ଇଣ୍ଡିଗୋର ଅତ୍ୟାଚାର ପାଇଁ, ବିମାନର ବିଭ୍ରାଟ ପାଇଁ ମଉଳିଗଲା। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍ରେ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମେସେଜ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିମାନ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ୱେଟିଂ ହଲ୍ରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଏହି ଅପେକ୍ଷା କାହା ପାଇଁ କାଳ ସାଜୁଛି ତ ପୁଣି କିଏ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରୁଛି। ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପରିବାର ସହ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବ୍ୟାପକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ସୁଗମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମୋଟ 37ଟି ଟ୍ରେନ୍, 116ଟି ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଏହା ସାରା ଦେଶର 114ଟି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାରମ୍ପରିକ ଥାଳିରେ ପରଷାଗଲା ପୁଟିନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ପାଇଁ ଭବ୍ୟ ନୈଶ ଭୋଜି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ପରଷା ଯାଇଥିଲା। ପୁରା ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଥାଳିରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମୁରୁଙ୍ଗେଲି ଚାରୁ, କାଶ୍ମୀରର ଗୁଡ଼ି ଡୁନ୍ ଚଟଣି, କଳା ଚଣା, ସିକିମ ପୁରୀର ଷ୍ଟାର୍ଟର ପରଷା ଯାଇଥିଲା। ମେନ୍ କୋର୍ସରେ ଥିଲା ଜାଫ୍ରାନୀ ପନିର ରୋଲ୍, ପାଳଙ୍ଗ ମେଥି ମଟର ଶାଗ, ତନ୍ଦୁରୀ ଆଳୁ, ଆଚାରୀ ବାଇଗଣ, ଡାଲି ତଡ଼କା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଶୁଖିଲା ଫଳ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଲଚ୍ଛା ପରଠା, ମଗଜ ନାନ୍, ସତନାନ ରୋଜି, ମିଶି ରୋଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଆଚାର, ସାଲାଡ଼ ଓ ପାମ୍ପଡ଼ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଡାଳିମ୍ବ, କମଳା, ଗାଜର ଓ ଅଦାରେ ବିଭିନ୍ନ ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଏକ ରାଜକୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭୋଜନ ଟେବୁଲରେ ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସଙ୍ଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଠି ପୁଟିନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁରା ଡେଲିଗେସନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଜନର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦଳିଦେଲା ଦନ୍ତା, ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ଶନିବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଚାଲିଗଲା ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ। ମୃତ ଯୁବକ
सुकुली ब्लॉक अंतर्गत जामदापाल ग्रामर जुना नायक गत किछि दिन धरी करंजिया बनखंडे हाथी मानक उपद्रव लगी रही। जुना पार्वतीपुर आंब बागान में 28 टिकिया हाथी हाबुड़े पड़ जाते। आहत जुन्ना को वन विभाग उद्धार कर प्रथम सुकुली गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र और पर केउझर जिलार मुख्य चिकित्सालय भर्ती सेठारे तांकर मृत्यु घटी। ए खबर पर परिवार दुखरे छाई खेली जाइछि। परिवार लोकों कहवा कथा कि सकाल सकाल जुना जंगल को जाइथिले जहाँफल हाथी हाबुड़े पड़ जाते। निजको बचाइवाई दौड़ा चेष्टा करथिले भी से बंची पारि नथिले। दंत हाथी तांकु टेकी कचाड़ी देइछि। ए खबर गाँ लोकों को भयभीत करिछि। परवर्ती खबर अक्षय कुमार को भाणीजी सिमरन को बॉलीवुड डेब्यू एही फिल्म रे आसीबे नजर। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार परिवार जड़े फिल्म जगत में पाद थापिया जाउछंती। देखा खूब सुंदर मध्य फिल्म इक्विस जरिया रे बॉलीवुड रे एंट्री करिवे खिलाड़ी कुमार को भाणीजी सिमर भाटिया। तांको डेब्यू को नहीं अक्षय खूब उत्साहित और भावुक होइछंती। इक्विस रु सिमर को पोस्ट रे सोशल मीडिया रे शेयर करी से निजर खुशी और भावना व्यक्त करिछंती। जेउ कुनी झील को से कलर धरी बुलुथिले ताकू आज फिल्म दुनिया रे पाद थापिया देखिबा अक्षय पई अत्यंत आवेग भरा मुहूर्त होइछि। यात्रा जटिल किंतु से चमक सचोटता और दृढ़ संकल्प सहित सिमर को आगक बढ़िवे बोली अक्षय कहिछंती। परवर्ती खबर परीक्षा बातिल पर बातिल हेबा लक्ष लक्ष पिलांको स्वप्न को धूलिसात करुछि नवीन पट्टनायक। परीक्षा बातिल पर बातिल हेबा लक्ष लक्ष पिलांको धूलिसात करिछि। एएनएम परीक्षा बातिल करी राज्य बीजेपी सरकार पुणी हजार हजार आशायींको भविष्यत अंधार को ठेली देइछि। पिलांको स्वप्न आउ केते भांगिबे केते आउ पिलांको भविष्यत सह खेला जिवो बोली प्रश्न करिसेंती विरोधी दलर नेता तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पर से आहुरी कहिसेंती जे परीक्षा पर परीक्षा बातिल हेबा स्थगित हेबा बीजेपी सरकार अपारगता को दर्शाउछि। 18 मासर सरकार पाखापाखि 18टी नियुक्ति परीक्षा बातिल हेलाणी। सरकार कौन दर्शाइବାକୁ चाहुछंती? राज्यर पिलामाने आशा और स्वप्न एपरि धूलिसात हेउथिबो। सरकार सजग हुअन्तु। समस्त परीक्षा जेपरि नियमित एवं स्वच्छतार सह हेबो ताहा सुनिश्चित करन्तु बोली कहिसेंती नवीन। परवर्ती खबर सारथीଙ୍କ विरोधରେ दाखल ହେଲା चार्ज फ्रेम। बहुचर्चित आत्मघोषित बाबा सारथी ओरफ संतोष राउल तांको पुओ सत्यम शेखर और अन्य 4 जनक विरोध में कटक स्वतंत्र अदालत में चार्ज फ्रेम करिसेंती। ओडिशा क्राइम ब्रांच रुजु मामला रे एही चार्ज फ्रेम होइछि। स्वतंत्र कोर्ट रे चार्ज फ्रेम समय सारथी आभासी माध्यम रे उपस्थित थिले। एहा परे आगकू सारथी विरुद्ध में रुजु मामलार शुणाणी चलिबो। मामलार परवर्ती शुणाणी पई आसंता जनवरी 16 को धार्य करा जाइछि। सूचना अनुसार भारतीय दंडविधि आईन 120 बी 420 467 एपरी अनेक दफा समेत थर्ड एससी एक्ट एवं अस्त्रशस्त्र निरोध आईन धारा 25 अनुसार चार्ज फ्रेम होइथिवार जणा जाइछि। निजको भगवान बोली परिचय देवा निज हाथरू महु झरुथिया बोली कही ठकेई करने आदि अभियोग सारथी नाम रही। परवर्ती खबर ओडिशा रे बढ़ुची विदेशी पर्यटकों संख्या। 5 वर्ष ओडिशा आसिले 1.33 लाख विदेशी पर्यटक। 2020 रे 10,206 पर्यटक ओडिशा आसिथिले। 2021 रे आसिथिले 2269 विदेशी पर्यटक। 2022 रे 22,000 विदेशी पर्यटक आसिथिले। 2023 रे 45,000 पर्यटक आसिथिले। 2024 रे 53,000 एवं 2025 रे 1.33 लाख विदेशी पर्यटक। जर्मनी रु 3722, यूके रु 3715, फ्रांस रु 3008 पर्यटक आसिछंती। गृह रे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा लिखित उत्तर दैछंती।